जो प्रभु को सेवा पाई आसिली से समय मो घर छाड़ी बाहर थाए मते टीचरशिप रे जॉइनिंग लेटर आसी जाइछि सप्ताह भीतर आसी जॉइन करबा अछि से भीतर मु देखिली जदी मु जॉइन करबी मो सेवा पाई जाई परबी नै मु बैग धरि की बाहरली घरु बापा किछि पैसा देले कारण जानि छथि सेवा कार्य गला बलकु पैसा रो भाव हो किछि पैसा देले रखी था तते किछि दिन काम देबो एटा से समय गोटे गीत मते मने पड़िला मो पश्चातगामी होइनो कहंती वीर ख्रीष्ट स्वेच्छा सब छाड़िन तू मानो मोर इष्ट तू क्रूस घेन धैर्य रे और चालो मोर मार्ग करे सेई दिन रु मो पछ को नै से दिन पछ को नै गीत बहुत मते भल लागे मो पश्चातगामी होइनो कहंती वीर ख्रीष्ट स्वेच्छा सब छाड़िन तू मानो मोर इष्ट तो क्रूस घेन धैर्य रे और चालो मोर मार्ग रे सेई दिन रु अनेक झड़ झंझा आसी अनेक समस्या आसी अनेक विपत्ति आसी तारी मध्य रे मु पछ को नै नाही कारण मोर प्रभु मो सहित अछंती मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते सुजोग देले आपण मान को गहन राशिबा पाई और आपण मान को प्रेम पाई सम्मान पाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए आमे सभा रे गोटे प्रसंग नहीं परमेश्वर वाक्य आलोचना करूछु आउ से आलोच्य प्रसंग पद आपण पछाड़े देखुछन माथ्यू तार 3 पर्व 8 पद पढ़िबे टिके के एणु मन परिवर्तनर उपयुक्त फल एणु कोन लेखा अछि एणु मन परिवर्तनर उपयुक्त फल कोन करो उत्पन्न करो लिखा जाउछि एणु मन परिवर्तनर उपयुक्त फल उत्पन्न करो हम सकाले देखुथिलु जे परमेश्वर समस्त को मन परिवर्तन करबा पे सुजोग दियंती समस्त को सुजोग दियंती एमिति केही नाही जे जने मध्य कहि पारिबो नाही जे प्रभु मते सुजोग देले नाही मते दया कले नाही मते आउ टिके समय जदि देई थांते निश्चित भाव में मु बदली थांती एमिति केही भी कहि पारिबो नाही मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर समस्त को सुजोग दियंती जो माने ऑनलाइन रे जड़ित होइछन्ती समान को मते स्वागत जनाए आपण शेष पर्यंत रहंतु जेपरि आपण को जीवन को आपण समीक्षा करि परिबे अनुध्यान करि परिबे जे वास्तव रे आपण परिवर्तित होइछन्ती कि नाही मोर प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु तांको वाक्य जरिए रामान सहित कथा होबा पय चाहंती आज प्रार्थना सहित आपण बसंतु जे प्रभु मते निजको देखिबा पय सहायता करो जेपरि मु निजको देखि पारिबी मोर जीवन को मु समीक्षा करि पारिबी आ वास्तव रे आपण जंती चाहंती प्रभु मु सेमति जंती हेई पारिबी एथि पय मते सहायता करो प्रिय भाई भौणी माने ऊपर ठाउरिया जीवन लोक देखानिया जीवन लोकों को पाखरे आमे अनुमति तो हैला बेले जो जीवन काटुछु एटा चलिबो नाही मन परिवर्तन रो उपयुक्त फल हमको उत्पन्न करबा खबो जदि मन परिवर्तन करिछु तबे आम जीवन रे फल दरकार एबे हमर पुओ जीवन परीक्षा लिखबे कि नाही परीक्षा लिखला परे कौन दरकार मार्क दरकार वर्ष सारा केते पढ़लो कुरकुरा ही करी कौन दरकार हेबे मार्क दरकार एलो टिके काम कर मोर पढ़बार अछि पानी टिके आनी दे मोर पढ़बार अछि ए बाबू टिके परिबा किना रे विचार करने मोर पढ़बार अछि मोर कॉलेज जीवार अछि मोर सांग जीवार अछि एबे परीक्षा सरला पर रिजल्ट बाहरबो केते पर पढ़िछो जणा पड़ो हाँ मोर प्रिय भाई भौणी मान समय थिला आमानकर घर गुड़ाक छोट थिला आ से छोट घरे बसी सेठी आका माँ रांधुथिबो सेठी सेटा आका शोइबा घर सेठी आका खाउतिलु
ସେଠି ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଛୋଟିଆ ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆମେ ସେ ବହିରେ ଥିଲା, ଆମର ସ୍କୁଲ ବହିରେ, ଏଇଠାରେ ମା ପରିବା କାଟେ, ବେସର ବାଟେ, ଜାଇ ରଗଡେ, ଶାଗ ଖରଡେ, ଗଢେଇ ପିଠା, ଆରିସା କାକରା, ଆକି ମିଠା। କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଟିଚର ଲେଖିଥିଲେ, ନନ୍ଦକିଶୋର ସାମଲ, ତାଙ୍କର ଗୀତଟା ଏଇଟା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଦିନେ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ, ଟିଚର ଲୋକ ତ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ। এই ଗୀତଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥାଏ, ସେ ସବୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। आहे दयामय विश्व बिहारी, केन दया बही मोर गुहारी। तापर कहता सत कहबाको किया डरिबी, सत कही पछे मले मरिबी, एतिकी मते एतिकी शिखाओ साई है मोर धन जन लोड़ा नहीं है। ए गीतटा मते गोटे टीचर आका लिखिछन्ति, बालेश्वर स्कूल रे टीचर थिले, से समय गीतटा लिखिछन्ति। रामकृष्ण नंद बोली जने, से कटक तेलंगा बजार तांकर घर, आ से ए गीतटा लिखिथिले। प्रिय भाई भौणी माने, दिन मानकरे शिक्षार मान मध्य ह्रास ही जाउछि। एमती गोटे जगत बास करुचु जे आम समस्ते गोटे ऊपर ठाउरिया लोक देखाणा जीवन काटुचु, आ भावुचु कौन मो विषय कहीं जानती नहीं। आज परमेश्वर सुजोग देइछन्ति कौन जे मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न करो। आज प्रत्येक निजक आम समीक्षा कर देखा, वास्तव में मोर जमीका जीवन अच्छी, मुझे जो प्रकार जीवन काटुची, एमती का जीवन काटवा कथा कि आम अभिनय करी करी हालिया मिसा होनु। अरे केते एक्टिंग करबु थाकु मिसा ना आम। सोमवार शनिवार गोटे प्रकार जीवन, रविवार दिन गोटे प्रकार जीवन, इटी गोटे प्रकार, सिटी गोटे प्रकार, सिटी गोटे प्रकार। से टेंट का मिसा की कलर चेंज कर न सतना बहुरूपी एंडुओ, से एंडुओ मिसा की कलर से कंती माटी रे थिले माटी कलर, काट रे थिले काटर कलर, कांति रे थिले कांति कलर। हमर केतरा कलर। मोर प्रिय भाई बहन चिंता कर देखा, और केते अभिनय करवा। आम अनेके कौन भावुचु जे मो विषय कहीं जानती नहीं। आम कहीं मन परिवर्तन करूना, आम मन परिवर्तन न कर, कारण मन को के देखु ना, मन को के देखु, मन को के देखु ना। तो से कौन करुचे, से बाहर परिवर्तन कर दे कर भावुची मते के जानबे नहीं, मते के देखु ना। को माँ को टिके कह तो तुम झील कहीं पापा राति से तेतली गस्तले क्या कथा होता बोले खाली कह तो। तार माँ कौन बोले कह किए फुटला आखि लगे देखला, कौन कह से प्रथम कथा कह किए फुटला आखि रे, किए मिसा तो देखला, ये मानव नहीं तार बाप मानव किए नहीं। जन को स्वामी मद भी हाली हाली आसुथिब, नाना कहीं राति टिके पकाई देथिले, पकाई देथिले बापड़ा उमर कर जाई काम करी हालिया हे करी हिंदी पारु नथिले बंधु माने जति स्वामी को सेंति स्त्री मिली जेटा सुखरे दुखरे मदरे पुड़ियारे बोला भलिया शपथ करछथि काईटा मन आश्चर्य लागुछि। उदिने मसी भाबुतिली ए मधुआ मन तो नरक को जिवे, बाइबल कोछि जिवे बोली करी एमन स्वर्ग जिवे नहीं हैला। मधुआ माने स्वर्ग को जिवे नहीं, से इंग्लिश पिउ कि हिंदी पिउ कि तेलुगु पिउ कि तमिल पिउ जाय से नहीं। से जदी पिउछि बेले जदी भुलुकते उलुस्ते के पिया पि करूथिबो सावधान रहितो तब पियो किछि जाय से नहीं, मात्र स्वर्ग जीव बोलवार तबे भाव नहीं। तो मु दिन बसी भाबुतिली मधुआ तो जयपुर जीव जीव, जयपुर बोले नरक हैला। जयपुर बोले कौन नरक बोले काईटा, नरक बोले जयपुर, जो जय के लिब नहीं हैला। तो ये स्त्री भावुची कौन स्वामी स्वामी कहीं मद पीले मन कहीं फरक पड़ू ना। अनेक भौणी माने कौन जे
ସେ ମଦ ପିଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତାର ମୁନା ଡାବୁ ବେଟବାକୁ ସୁବିଧା ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଲେ ଏ ଖାମଲା ବାଲି ମନକୁ ଡାବୁ ବେଟବାକୁ ସେ ସକାଳେ ଦେଖିବ ସେ ମଦୁଆ ସେ ମୁନା ଟାମଟି ହଉଛୁ ଏମିତି କରି ସେ ନ ପିନ୍ଧିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ମିଶା ଟାମଟି ପକାଉଥିବ କାରଣ ଜାଣିନେ କୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଇଏ ବେଟି ଦେଇ ଖସି ଗଲା ପରେ ଥିବ ଲାଷ୍ଟକେ ମଦୁଆ ଉଦାର କାହାକୁ ମାଗବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଉଦାର ମାଗବ। ତମେ ସିନା କାମ କରୁଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ ଅଟୋ ଚଲାଉଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ କୋଉଠୁ ନେବୁ? ଏ ମଦ ବି ହେତୁ ସୁତା ବି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଉଦାର ମାଗବ। ଆଉ ସେ ବି ଦେଖ ଦୁନିଆର କାର ଉଦାର ବି ସୁଝି ହବ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଦାର କେବେ ସୁଝି ହବ? ସୁଝି ହବ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଦୁନିଆର ସବୁର ଉଦାର ସୁଝି ପାରବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଦାର ସେ ଯେତିକି ଦେଲେ ମିଶା ଆଜି ଅଛି ତା 1000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଆଜି 2000 এটা पे জড়ে কইলা আজ্ঞা ঘাসের ঋণ নেবার সিনা স্ত্রীর ঋণ নেবার নাই বলছে। তো কোন হচ্ছে এ স্ত্রী লোক মানে কাইকি ওদিনে বসি ভাবুଥିଲି যে এ মদুয়া তো নরক জীব তার পিটি পিটি তার স্ত্রী মিশা জীব জীব মোর টিকে ভাবনা সেମିତି ଆସୁଛି କାହିଁକି ବୋଲେ ପଳେଇବ ନରକ ଯାଇକରି ହଇ ରାଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ପିଉଥିଲେ ରାଜା ମୁଇଁ ତ ପିଉନଥିଲି ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଲୋ ରାଣୀ ତୁଇ ପିଉନଥିଲୁ ସତ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମାତ୍ର ଆମଲେଟ କେ ବନେଇ ଦଉଥିଲା ମୁଇଁ ରାଜା আর চিকেন শাক সেটা বি মুই রাজা আর শুকসি সেটা বি মুই আর চিংড়ি শাক মুই একা রাজা আর কে রাঁধি দেব তা আর মটন মুই একা। তো সবু যদি তুই করে দেবু বাবুরা পানি পি একলা যাব। তো ভৌণী মানে সাবধান আজি যদি আমার জীবনের কিছু বি পরিবর্তন করবা আছে আজি সুযোগ ଅଛି আজি সুযোগ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଭାବନ୍ତୁ ନା ମତେ କେ ଜାଣୁ ନାହାନ୍ତି ଅନେକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ସାଧୁ ପିଲା ପୁରା କେତେ ଲୋକ ତ ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ପୁଡ଼ିଆ ଧରିକରି ବସିଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଖାଇଦେବେ ଭଙ୍କାର କହୁଥିଲା ହୋ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ବାଦଲା ପରା କହୁଥିଲା ମାତ୍ର ସମାନ ଏକା କହୁଥିଲା ଚାବି ଚାବି କରି ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଆମଟା କମ କଥା ମାନେ କେଟା ତ କ'ଣ କରିବେ ପୁଡ଼ିଆ ଚାବି ଚାବି ଘରୁ ଆସିବେ ଆଉ ଚଟରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏତେ ପୂର୍ବେ ଆରେ ଯଦି ମେସେଜ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଡାଣ୍ଡେ ମାରି ଆଜି ଟିକେ ଚାବି ଦେଇକରି ଆଜି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବାରେ ବା ଏ ପୁଡ଼ିଆ କ୍ଷିପି ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଭଉଣୀ ତମର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଓ ବେ ପିଅନ୍ତୁ କାକେ କାଏ ଚାବାକେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବଲା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପିଉଛନ୍ତି ମତେ ଗାଳି କରିବେ ମତେ ହୁଡ଼ବେ ମତେ ଟିକେ କିସ୍ କିସ୍ କହିବେ ମୁଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବି ନାହିଁ ଆଗେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ করব ଆଗ ତ ମାଇଣ୍ଡ ମିଶା ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ନେଲାଟା ଏଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ମିଶା କ'ଣ ପିଇବେ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ମିଶିବେ ପିଇ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକି ବୋଲ ପିଇବି ନାହିଁ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମିଶିଲି ମିତ୍ର କହିଲେ ପରା ମିତ୍ର ନାଇଁ ମିତ୍ର କାହିଁକି ହେଇଛୁ ମଦ ଭାଟି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଟି ଆସିବେ ମୋ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଟା ମୋ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ଏସବୁ ଠକାମି ମିତ୍ର ମାନେ ଆର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମିତ୍ର ସିଏ ଯେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମଦ ଛାଡ଼େଇବ ସେ ଏକା ମିତ୍ର ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉକୁ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼େଇବ ସେ ମିତ୍ର ଯେ ଖୁଆଇବ ସେ ମିତ୍ର ନାହିଁ ସେ ଶତ୍ରୁ ରଖିଥାନ୍ତ। ଝିଅମାନେ ଯଦି ତମର ମିତ୍ରୀ ଯଦି ତମକୁ ଉଦଲିଆ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେ ମିତ୍ରୀ କି ସେ ମିତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେ ମିତ୍ରୀ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ରୁମ୍ରେ ମିଶାଉଛି ସେ ମିତ୍ରୀ କି ସେ କହ ହେଟି ମିତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ ରୁମ୍ରେ ମିଶ ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଇଁ ମିଶିକରି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଏପଟେ ଗ୍ରୁପ ରୁମ୍ ନାହିଁ ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି ଆମର ତ ଭୟଙ୍କର ଏପଟେ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଅଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ବି ଅଛି କି ମୁଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଏ ଗ୍ରୁପ ରୁମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ରୁମ୍କୁ ଆମର ଭାଷାରେ କହିବେ ଭାସିଯିବା ଖୋଟଲା ଭୁକେଲା ଦିଏବାଟା ଗ୍ରୁପ ରୁମ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ଭାସିଯିବା ଖୋଟଲା ଭୁକେଲା ଦିଏବାଟା ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ଅଖନି ପୁରା ଢାପା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ବି ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଏଠୁ
ମାନେ ସପ୍ତାହ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଛି, କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ପଚାର ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଛି ବୋଲଛ 30ଟା ଭଉଣୀ ଉଠି ପଳାଇଲେ ମଝିରେ। ପଳାଇଲାରୁ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କି, ମରି ମୁରା ଗଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହୁନି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ। ହେଲେ କିସ୍ ପାଇଁ ଉଠି ଗଲେ ବୋଲି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କର ସାର୍? ମୁଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଲୋନ୍ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। କି ସାର୍? ଲୋନ୍ ସାର୍। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗଣିତ ସାର୍, ଭୂଗୋଳ ସାର୍, ସାହିତ୍ୟ ସାର୍, ଇତିହାସ ସାର୍, ଏ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ସାର୍? ଲୋନ୍ ସାର୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି। ତାକେ ଯାଇକି ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଗର ବୁଆ କାଲେ କେବେ ପାଷ୍ଟରকে ନମସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର? ଚିଠି ବାଲାକୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପାପରୁ ଫେରିବା ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଆହୁରି 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 ବିପତ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାପରୁ ଫେରି ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଜୀବନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆମର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଲୁଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଟିଭି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଫ୍ରିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ମୁଁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ଅଭାବ ଦେଇକି ଜାଣିଛୁ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା? ମା ମାନେ ଆଗ ଭାତ ରାନ୍ଧବାର, ରାତିରେ ଆଗ ଭାତ ରାନ୍ଧବାର। କାହିଁକି? ସେ ତୁରାଣୀ ବାହାର କରି କରି ଟିକେ ଟିକେ ଭାତ ପକାଇ ଦେଲେ, ଲୁଣ ବନାଇ କରି ସବୁକୁ ଦେଲେ, ହରଲିକ୍ସ ପୁରା ପିଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେଟା ଡୁଗରା ଡୁଗରି ଆଲି, ତାକୁ ବେଶୀ ଦେଲୁ, ମତେ କମ୍ ଦେଲୁ ବୋଲିକି। ଆଜିକାଲି ଆମ ପିଲା ତୁରାଣୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କୁରକୁରେ, ମ୍ୟାଗି, ଲେସ୍, ସେଟା ପାଇଁ ଭଲ କରି ପବନ ହେଲା ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ କରି ଡାବଗାନି ଖେଟାଇ ଦେବୁ। ଚାଲବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପବନ ହେଲା ଇଣ୍ଡା ଉଡ଼ି ନାଇଁନି ସିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ, ଏ ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ପାଇବ କି ନାହିଁ, ସେ ହାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗ ଉଧରି ଥିବେ। ସେ ହାଣ୍ଡି କମ୍ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିବ, ଅଧିକ ଚେପ୍ଟା ଏମାନେ ହେଇଥିବେ। ନାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଉ କାମ ବତାଇବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଆଣିବ, ଫାଷ୍ଟ କହିବେ କଣ କରୁ, ପ୍ରଥମରେ କଣ ବୋଲବେ? ବୋଲେ କିସଟା ପାଣି ତ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଲୋ ପାଣି ତ ଆଣିଲୁ ନାଇଁ ଲୋ, ଟିକେ ବାସନ ହେଲେ ମାଜି ଦେ। ମୁଇଁ ବାସନ ମାଜି ଦେବି, তোর চাকরানি ହେଇଛି বলে মা কা ঘর যাকর চাকরানি, এটা সব মহারানী মানে কাম নাই দাম নাই। সেইপাই দেখবে বাহা এলে 6 মাস বিশ্বাস লাস্টিং নাই, মানে 6 মাস যাই বাহাই তো ফার্স্টে কাঁদুছেন সেটু, এ মা মতো টর্চার করুছেন গো। তার মাকে জানাই টর্চার বলে কিসটা, সে জানছি তেতলি চেয়ার, মুনগা চেয়ার, হ্যাঁ এটা একটা নোয়া চেয়ার। কি চেয়ার? টর্চার। এ ভাই ভাই বা ମୋ ଟୋକିକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି। ଏ ବା ଟର୍ଚର ବେଳେ କାଟାକୁ ସାଧୁଛନ୍ତି, ଏ ବା ସାଧୁଛନ୍ତି, କିସ୍ କରି ସାଧୁଛନ୍ତି ଲ ତତେ? ଏ ମା ସକାଳେ 7ଟା ବେଳେ ଉଠି କରି ଚା ବନା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗୋ ମା। ମୁଇଁ ତ କେବେ 7ଟା ଉଠିଛି କି ଗୋ, ମୁଇଁ 9ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ଲୋକ 7ଟା ରୋଟି ବନା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ କର ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଘର ଝାଡୁ, ମୁଇଁ ମରିଯିବି ଗୋ ବୋଲିକରି ଏ କାମ ଚୋର ମାନେ এটা মানে এমনকে তো ছাড়ো ছাড়ো, এই পিলা মানে কম কি, এটা মানে কম কি উকা খাও ডুবকা ছাও, মানে 4 না কমানি নাই কাল 12 না ফুটানি আকাটা। মানে আজি বসলা বেলে গিজড়ি পকাউଛନ୍ତି, আজি বসলা বেলে কোন করিব তোমার জীবনକୁ ଟିକେ সজাড়ব। যদি পরিবর্তন ହେଇଛୁ ফল বি মোর প্রিয় ভাই বোন মনে রখিথান্তু। কাইকে এটা কହୁଛି, এবে আমার ভারতকু আর ওড়িশাকু খ্রিস্টিয়ান কে দেখাইবার টাইম আসিছে। প্রচার নাই, আমার জীবনকু দেখি জানবো যিশু কে বল টাইম আসছে। প্রিয় মানে এ মানে কি মূলা কান্দা মানে আমাকে কইবে আমার জীবন কথা কইব। তেণু কোন করিবার আছে, মন পরিবর্তনের ফল দেখাইবার আছে। নো প্রচার, আমার জীবন প্রচার করবো। এতে দেখবা যদি আমার মধু আমার মদ ছাড়িদেলে, পুড়িয়া ছাড়িদেলে, টিভি বাড়ি মন টিভি দেখবার ছাড়িদেলে বলতে গেলে হেলা অধা পরিবর্তন, মদ দোকান বন্ধ, খতম। আমার বুঝা বুঝি কেমতি ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି,
ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ଲୁଥରାନ ଲୋକ ଘିନି ପିଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ କେମିତି ବୁଝାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ଡୁବନ ମଣ୍ଡି ଲୋକ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୁଥରାନ ମଣ୍ଡି ଲୋକ ଘିନି କରି କେମିତି ବୁଝାବୁଝି, ତମେ ବିକା ଆମେ ପିଇବୁ, ଆମେ ବିକିଲେ ତମେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଜୀବନ କଥା ହେବ ଏଥର। ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯୀଶୁ କିଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ପରା, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହଁ, ଆମର ସେବା ଦେଖି ଜାଣିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ି ଖାଉଛ ଆଜି ତ ଛାଡ଼ବ, ଯଦି ଛାଡ଼ବ ନାହିଁ ତୋର ଜୀବନ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି। ଲେଖି କରି ଦେବି, ଆଣ ପେପର ଆଣ, ତୋର ବୁଆ କାଲି ଛାଡ଼ି ପାରିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ବ। ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖେପି ମରବାଟା, ଖେପି ଦେଉ କେସଲା ଫୁଲିଛି ପୂଜା ପାଖା ଥିଲେ, ମଦ ପିଇ ମରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମଦ ପିଇବାକୁ ଠେକା ନେଇଛୁ କି ଆମେ? କ'ଣ ମରବା ଯାଏ ମୁଇଁ ପିଇବି, ଆକା ପିଇ କରି ମରବି। ଛି 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 ଛି, କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛ, ଭାଙ୍ଗ ଖନି ଖାଉଛ, ଛାଡ଼ବ। ମା ମାନେ ଗୁଡ଼ାକ ଟଣ୍ଡି ମାନେ ଯଦି କିଏ ଅଛ ବୋଲେ, ନାଇଁ ତ ହଁ ଭଲ, ଯଦି ଅଛ ବୋଲେ ଆଜି ଗୁଡ଼ାକ ଫାଇନାଲ। ନାଇଁ ଡାବା ସରୁତା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ଉଦୁଲାଇ ଫିକ ବସୁ ଡାବାକୁ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏମିତି ଆରାଧନା ସମୟରେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଆରାଧନା କରିବା। ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାବା ଖୋଜି କରି ବାହାରି ଆସିଛି। ସେ ଗୁଡ଼ାକ ଡାବା ପଡ଼ିଗଲା ତଲେ, ସେ ନାଚୁଛି, ବାଇଡ଼ି ନାଚୁଛି, ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଇଡ଼ି ନାଚୁଛି, ତାର ଡାବା ଅଧରି ଯାଇଛି। ସେ ଏବାଟେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରୁଛି, ସେ ସେବାଟେ ଗୋଟେ ଲାତ, ସେ ସେବାଟେ ଗୋଟେ ଲାତ, ସେ ଗୁଡ଼ାକ ଡାବା ଫୁଟବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖେପି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେମିତି ଯିବ? ମଦ ପିଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଚୋରି କରି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଟାଇମ କ'ଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଫଳବାର ଅଛି। ଟାଇମ ଆସିଛି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟବା, ସବୁ ପାପିଟି ଛାଡ଼ବାର ଯିବା। ଆଜିଠୁ ନାହିଁ, ରିପିଟ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ି ଖାଉଛ ଆଜି ଏକା, ହଁ, ସକାଳେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ପଳାଇଲେ। ସକାଳେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଟାଇମ ନଥିଲା। ନାଇଁ, ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଛି, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଜାଣିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କିଏ। ଆମର ସେବା, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଜଣାଇବା ଆମେ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ। କାରଣ ଯେ ଯାହାର ମାପର ଯେମିତି ତାର ଭକ୍ତ ମିଶା ସେମିତି ଥିବ। ଏ ଛାର ଲିପି ହୋମ ନାମକେ ଶିଖାଇବେ, ଲୁଗାପଟା ଗାଗଡ଼େ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶିଖାଇବେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁକେ। হ্যাঁ, তোমার পাখে তো শাস্ত্র আগে কথা হেবা পাই, আমি শাস্ত্র ধরে কথা হচ্ছে, শাস্ত্র সহিত তোমাকে শাস্ত্র নেবে অস্ত্র ধরে বুলুছ। মোর প্রিয় মানে, শাস্ত্র পাখে কেবে বি অস্ত্র জিনি নাই, জিনব মিশা নাই। ইতিহাসরে কেতে লোক খ্রিস্টিয়ানিটিকে লোপ করবাক চাইলে সেমানে লোপ হয়ে গলে, এমনকু জনা নাই খ্রিস্টিয়ানকে তাড়না কলে বড়বে বলি করি। যদি প্রভুঙ্কর আগমন বিলম্ব হেলা, আগামী 5 বছরে 25% হবু। আগামী 5 বছরে টিকে প্রার্থনা করছো মোর পাই, খালি প্রার্থনা করছি, প্রভু মোর পরা 10 লোক উঠাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওড়িশাকে উল্টাইবু, ভারতকে পাল্টাইবু। সত্যি কোন ভাবুଛନ୍ତି? আমার পাখে সত্যতা ଅଛି মোর প্রিয় মানে, সত্য বাক্য আমার পাখে ଅଛି, খালি জীবন টিকে বদলু। আমার এটা মানে কোন, সে মদ দোকান, সে পুড়িয়া দোকান, সে খৈনি দোকান, সে জুয়া খেল, কোন পাই? কুকুড়া গালি যাইଥିବେ, রবিবার দিনে কুকুড়া গালি। ছি 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 ছি, এটা আমার খ্রিস্টান। হ্যাঁ, আগକୁ ଯଦି କୁ ମଧୁଆ, କୁ ଜୁଆରୀ, କୁ ପାନୁଆ, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ମରଲେ 5ଟା ମିନିଟ୍ କବର ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତପାତ ବି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ତ ଉଠବେ ନାହିଁ। ତୁରି ବାଦଲେ নো ଚାନ୍ସ উঠবে না, পরে উঠবে, ছুটুর বালতির উঠাইবে বিচার করবা, সব কাহাকে ছাড়বে নাই। এবে যায় বিচার হই নাই। প্রভু কହୁଛନ୍ତି মন পরিবর্তনর উপযুক্ত ফল উৎপন্ন কর। ভাব নাই কাহাকে ঠকি দেবে বলি করে। প্রভু সবকু সুযোগ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଗୋଟି ବେଟା ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି
ବଢିଛି ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଯିବି। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା କି ବୋଲି ଭାବେ। ପରେ ଏବେ ଏଇଟା ବି 3 ଦିନ ଥିଲା, 26 ଯାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି କହିଲେ ନାଇଁ 26 ଆମକେ ଦରକାର। ତ କାଲିକି ରାତିରେ ସରିଲେ ରାତାରାତି ଏକା ପାର୍ଲା କେମିତି ଯିବି? ବସ୍ତା ପଳାଇଥିବ, ରାତାରାତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିକି ପାର୍ଲା କେମିତି ଯିବ? ସେଠି 2 ଦିନ, ସେଠି ସରୁ ସରୁ 38-39 ମନ୍ଦେ ଗାଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ରାୟଗଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି ଥିଲୁ, କି ଗାଁ ଏଇଟା ନନ୍ଦପୁରା, ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ କୋଟପାଡ଼ ଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥିଲୁ। ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ନାଇଁ, ସେଠା ନାହିଁ। କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 17 ପର୍ବ 31 ପଦ, ସକାଳେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ବି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅନାଜ୍ଞତାର କାଳ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଜଣାନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମଦ ପିଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ? କାହିଁକି କରିବୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ? କିଏ କରିଛି? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା 4ଟା ପାଷ୍ଟର କ'ଣ ଦେଖାଉ, ମୁଁ କଥା ହେବି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଜଣେ ବି ପ୍ରଚାରକୁ ତୁମେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ, ମିଥ୍ୟାରେ ଜେଲରେ ପକାଇ ପାରିବ, ମିଥ୍ୟାରେ କୋର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଉ ଧର୍ମରେ ତ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ସେ କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଭାଷା, କୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଭୋକ ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା, ତମର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା, ତମରଟାକୁ ତମେ, ଆମରଟାକୁ। ଆଗେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଦେଶିଆ ତ ଦେଶିଆ। ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲୁଥିଲେ? ଦେଶିଆ ଉଲ୍ଲୁ ଭୂଇଁ ଠୁଲୁ। ଏବେ ଉଲୁ ଉଲା ନାଇଁନି, ଆସ ଆମର ଘର ଦେଖିବ, ଖାଟ ମାନେ, ସତ ମାନେ କୋଟ ମନ ଦେଖ। ଦେଶିଆ ଉଲ୍ଲୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଭୋକୁଆ ବନାଉଥିଲେ। ସେ ଆଇବା କିଲୋ କ'ଣ କନ୍ଧ ନ ଜାଣେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲି। ଏବେ ସେ କନ୍ଧ ମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଲେକ୍ଚରାର। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ପିଲାଟା ସେ କହୁଛି, ସାର୍ ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ଅଛି ସାର୍। କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛ? ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ସାର୍ ବୋଲଛି। ଦେଖ କ'ଣ ତ ଏମିତି ହେଲା ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲାରୁ, ନହେଲେ ଏମାନେ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଙ୍ଗରା କାଉଡ଼ି ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ପଢ଼ିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କେହି ମିଶା। ମୁଁ ତ ଲୋକର ଘରକୁ ଦେଖିଲେ କହିବି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘର କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘର ବୋଲି। ତାର ଘରକୁ ଦେଖିଲେ କହିବି, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କହିବେ କି ନାଇଁ ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମିଶା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବେ। ତାଙ୍କ ଲୁଗା ସୁଗାଇଲା ଦେଖିଲେ କହିବି ମୁଇଁ ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲୁଗା କି ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲୁଗାରେ ଗୋଟେ ମାଛି ମିଶା ବସି ନଥିବ। ଏମାନେ ସକାଳକୁ ଗୁ ବନ୍ଦେ ବୁଡ଼ି ଆସିଥିବେ, ଖାଲି ମାଛି ଆଗ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସାଟା ବାଟା ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରି। ଭକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭକୁଆ ଥିଲୁ, ଏବେ ଭକୁଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଅଧିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଧିକ ଇନଭେନସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଧିକ নোবেল প্রাইজ খ্রিস্টিয়ান। এ মাইকে উদ্ভাবন করেছি খ্রিস্টিয়ান। এ লাইট খ্রিস্টিয়ান।
ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ରେଳଗାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କୋଉଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ମେଡିସିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହସ୍ପିଟାଲ। କଥା କହିବା ପରେ ଭାବବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯୀଶୁ ବୋଲେ। ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ, ଜୀବନ କଥା କହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ, ଇଫ୍ ନେସେସରି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ତେବେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କର। ବିନା ଶବ୍ଦରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଟାଇମ୍ ଭାରି ଆସିଛି, ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବେ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ି ଖାଉଛ, ଭାଙ୍ଗ ଖନି ଖାଉଛ, କାଲିକୁ ନାହିଁ, କାଲି ତମେ ଠିକ ଅଛି, ପର ଦିନକୁ ଯିବ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ, ଦାନ୍ତ ଧୋଇ ହବ, ଦାନ୍ତ ପୁରା ସଫା କରି ହବ। ସେ ଡକ୍ଟର ପଚାରିବ, କାହିଁକି ବାବୁ ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ତ ଦାନ୍ତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମନ ସଫା ହେଲେ ଦାନ୍ତ ସଫା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଆମେ, ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁ କଣ? ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖିକରି। ମା ମାନେ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ତମର ଘରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ମା ମାନେ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ପକାଇ ଦେଖୁଥିବେ, ହେ ଦେଲୋ ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା, ଟିଭି ପକାଇ ଦେଖି 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 ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି ପାଇବି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହିଲି, ମା ବେଶୀ ସିମ୍ପଲ ମା, ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖବାଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ଦୂରଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ବାର। ଆମର ପିଲା ଟକି ମାନେ ରାତି ଯାକ ମୋବାଇଲରେ କାତା ହେବେ, ଏଠି ଆସିକରି ତୁଝେ ଦେଖନା ମେ ଚାହତା ହୁଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତ ରାତି ଯାକ ତାର ମୁହଁ ଦେଖିଲାଟା ହଟେ ନାହିଁ, ମୋର ମୁହଁ আর দেখবো তা তুই କଣ ଭାବୁଛ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା दांत के गिरी दिख रहा है बोले ये मना ये बाजा वाला बोले कले से पवित्र आत्मा कौन करबे से बाजा सुनी सुनी ए बाटा का बासलानी ए बाटा का बोले कौन के काट कम नहीं गाऊ कम नहीं बाजा में सा हाजले पवित्र में बाजा केने बाजुची बोले प्रिय भाई बोले कौन ए पवित्र आत्मा बोले किसटा पवित्र आत्मा केने जाइछंती पवित्र आत्मा कुडी थांती बरगछ थांती पोखरी उडा थांती कोठी थांती गुंफारे थांती को पर्वतरे थांती पवित्र आत्मा दुईटी थांती कि नहीं ए पवित्र आत्मा बोले किसटा ए सप्ताह जाक जंती जीवन काटुची पवित्र आत्मा तार संग रही पारबे नहीं सेटा पे कोन को द्रौपदी चर्चा आसिकरी हालेलुया देखुचंती सब देखुचंती सब देखु किछ भाव नहीं देखु नांती बोली हमर मां माने प्रभु तमे देखु नो कि राजा मोर गते घरे केते असुविधा केते ऋण केते कष्ट देखु न प्रभु को तक भल करे देखुची रे वर्णबोध तते मुई भल करे देखुची ती भाव नहीं मु तते देखु नहीं बोली तते मिसा देखुची तोर अवस्था को देखुची इटी आसी करी प्रभु दया करो मोर समस्या समाधान को प्रभु कहबे तोर समस्या रो तू आका ओरिजिनल समस्या आपण जेबे बदलबे परिस्थिति बे बदलबो मन रखि थांत हां आरी गोटे गीत अछि भयंकर हिंदी गीत गोटे जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है कोन ये पुकारले पुनी पवित्र आत्मा गुदगुद पाले आसबे मात्र आको डाकला बोले आइबो नहीं ए केड़े केड़े जाउथिबो जाना नहीं ए डाकले पुनी पवित्र आत्मा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु बोली हमको संभाली छंती बाकी लोग टोटे हमारे खेदी थांते कोई था गेट आउट तोर पर क्रिश्चियन मको लोड का नहीं बोली करी प्रभु धैर्य धरी रही छंती कोन ए बेहले बदलबो काहे कि तेबे हेले काहे कि
सबको पटाइला पर सरासरी मके पटाई कौन पाई तोते पटाइली जा तोर खाइबा व्यवस्था करबी गाड़ी डाबू भी से देवे रविवार व्यवस्था करबे आइला बेले डाबू मिसा देवे जोटा खाइबू तोके देवे मात्र से उनको चोपी कर आइबू जदि चोपू नहीं तोके मैं चोपी सेठा भाई मुई आसी प्रभु कहले से माने बुझला परा भाषा रे बाकना बेटी बेटी हुड़ अरे मांडी खुटाई करे प्रार्थना करे पाप छोड़ाई करे सेटा पे प्रचार मोर प्रिय भाई भनी माने जदि मोर प्रचार को बुझबो नहीं आको डोनाल्ड ट्रम्प आसले बुझबो से डोनाल्ड ट्रम्प रो इंग्लिश तो मुई भी बुझी पारुनी मोर प्रिय भाई भनी माने हमको अरे बाहर वक्ता नहीं नी एबे टाइम अच्छे समस्त कहूँ समस्त को बर्ती जीवे नहीं आपण को परिस्थिति पाई कही दाई ने प्रभु कहते मन परिवर्तन रो कौन करो उपयुक्त फल उत्पन्न करो एबे टाइम आसी आम जीवन को समीक्षा करवा एबे खे बेसा आंडू पांडू मने हमर विरोध रे कहउछंती आजकल तो मु देखुची ए बाबा मने यीशु को विषय कहउछंती तो भेमरी ही गली हैं बाबा मने यीशु विषय कहउछंती बाबा बाबा तमर मापर कथा तो तुमके जाना नहीं यीशु कथा कहबो एबे फिल्म स्टार मने हे रिपोर्टर मने कहबे यीशु विषय रे प्रिय माने जानी नांती यीशु के हां जानी नांती यीशु जेबे महिमा रे फेरी आसीबे तेबे जाना पड़बो यीशु के एबे को यीशु हमको से यीशु लोड़ा नहीं हमें ग्रहण करबो नहीं बारे बा यीशु को ग्रहण कले लोक कि भूल करुचे कौन भूल करुचे यीशु को ग्रहण कले यीशु को ग्रहण कले जने मदुआ मद छाड़ुची बेविचार बेविचार काम छाड़ुची चोर चोरी छाड़ुची दुष्कर्मकारी दुष्कर्म छाड़ुची मंद पाप सब छाड़ी करी भलो जीवन काटुची की असुविधा हेगला तुमको तार माने किछि लोक असुविधा होउची कोन जे ए माने भल पड़बाटा तांको भल लागो नहीं एमाने मद पियंतु जुआ खेलंतु मारापिटा हुअंतु चोरंतु नाना कुकर्म करंतु भल पड़ंतु नहीं गोटे गाँव में मद दुकान रही पारबो मात्र पास्टर रही पारबो नहीं गाँव में जुआ खेलवा पे 10टा जगह थिबो चर्च रही पारबो कारण चर्च जदि गोटे गाँव रे रहिला से गाँ बदली जीवो पालक जदि से गाँ को जीवो से गाँ अनेक गाँ पालक माने जे परिवर्तन कर जने चोर जन डकायत जन खुनी जन मदुआ जन व्यभिचारी जन स्मगलर नाना पाप करवा लोक माने परिवर्तन हिचंती प्रभु को वाक्य सुनी करी एटा गोटे गोष्ठी को पसंद लागु नहीं कारण जदि समस्त परिवर्तन हो जिबे ए माने थाली किना देरी करी बाकी भूलबे टाइम आसबो सेटा डर पसी जाइछे मानको हमर आदिवासी मान भी बुझु नांती हां मोर प्रिय माने आदिवासी लोक यदि हिंदू भी हो गला काली को ताको मंदिर पुराइबे नहीं पुराइबे कि आमे देखछु आदिवासी राष्ट्रपति हेले मिसा मंदिर पुराइबे नहीं तो आदिवासी जदि परिवर्तन हो गला चर्च को आइबो पास्टर हेबो बिशप मध्य हेबो और स्वर्ग मिसा जीवो हालेलुया एटा एटा क्रिश्चियनिटी एटा हमर देश को जदि सुसमाचार आसी न थांता एबे भी स्त्री लोक मन को जलाई थांते माने जलाइते कि नहीं जलाई थांते स्वामी मरी गले स्त्री मान को जीवंत स्त्री मान को जलाइबा लोक ए माने हमर देश को राजा अछि से राजा तार स्त्री को छाड़ी देला कौन भावुछंती आपण सतीदाह प्रथा थिला देवदासी प्रथा थिला अनेक कुसंस्कार थिला अनेक कुपद्धति थिला जब सुसमाचार आसिला प्रचारक मान आसिले आमर देश शिक्षित होईछि आमर देश बदलिछि जदि वास्तव रे भारत परिवर्तन होईछि और विकसित देश होईछि क्रिश्चियन एजुकेशन रहिछि क्रिश्चियन मिशनरी मान को रहिछि एबे कोन कहउछंती मिशनरी गैंग की गैंग आमे पुनी गैंग जदि नक्सल गैंग आतंकवादी गैंग ए मिशनरी गैंग पुनी प्रिय भाई भौणी माने जो मान को देह रे पोशाक नथिला जो लोक मान भलो जीवन काटु नथिले मनुष्य बनिया नथिला से मान को जाई सभ्यता शिक्षा संस्कृति देवा लोक क्रिश्चियन लोक अटंती मु कहिबा पई चाहे आपण मान को एनी जेते लोक बसी छंती दया कर मो कथा भल को सुनंतु आपण परिवर्तन ही जानतु परिवर्तन एनी जतकी मातली माने बसी छ मोर कथा सुनो मातली मान अधिक लेके दूर जिबे
ଗୋମିତପାଲି ତାହେଲେ ଜୟପୁର। ମାତଲି କୋଉଠି ଯିବ? ମାତଲି କୋଉଠି ଯିବ? ମାତଲି ଅଧିକ ହେଲେ ଏବାଟେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ତାହେଲେ ସେବାଟେ ଜୟପୁର। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ ମାତଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମର ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନଙ୍କୁ ପୁଡ଼ିଆ ବୋଲେ ଅମୃତ। ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ କେବେ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ଚା ପିଇବ କି ଭାଇନା ବୋଲେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ରସଗୋଲା ଖାଇବ ମାନେ ଆକୁ କ'ଣ ଆକୁ ଚା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମାଂସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଟା ପସନ୍ଦ? ପୁଡ଼ିଆ ପସନ୍ଦ। ମା ମାନେ ଶୁଣ, ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଥାଳିରେ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ଫାପଡ଼ି ଦେବ, ଖା ବୋଲି ଧରେଇ ଦେବ। ଛାଡ଼। ଯଦି ମଦୁଆ ମାନକେ ମଦ ମୁଦା ଛାଡ଼ିବେ ନା ମତେ ଲଗାଇ କରିଦିଅ ଫୋନ, ମୁଇଁ କଥା ହେବି। ମୋର ନମ୍ବର ନେବ ମା ମାନେ, ମତେ ଲଗାଇ ଦେବ। ଯୋଉ ରକମର ହୁଡ଼ିବି ତାର ମଦ ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଠି। ବେଶ ଲାଗିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ। ଯେ ମଦ ପିଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। যে পুড়িয়া খাଉଛି খ্রিস্টিয়ান নাই। যে রাতি যাক টিভি দেখুଛି খ্রিস্টিয়ান নাই। আজ মন পরিবর্তন যদি ହେଇଛି আমার ফল ବି দরকার ଅଛି। ମୁଁ পরিবর্তন ହେଇଛି ବୋଲି পরিবর্তন নূতন জন্ম পরে মোর পরিবর্তন ହେଇଛି। মোর পরিবর্তন হবা দরকার। পুଅ ঝিଅ মানে তোমরা মোবাইলে কোন কোন দেখুছ বাপা মা জানি নাহাନ୍ତି। 4টা পাসওয়ার্ড পকাই কোন ভাবুଛନ୍ତି কাকু জনা নাই, মোর বাপা জানবে নাই, মোর মামি তো ভকুয়াটা একা চতুর্থা। হ্যাঁ আমার মা মানে কেটা এতে ঝিও মানুষ প্রেম করছেন গ্রুপ রু আনি করে মোবাইল কিনে দিয়েছেন লাড্রি মা মানে। হ্যাঁ গ্রুপ রু আনি করে মোবাইল কিনে দিয়েছেন। এ ঝিও যদি রাত্রে কথা হতুব কি নাই, এ মা কছে এলো ভিতরে যাই কথা হেলো। তোর বাবা কি হ্যাঁ ভাই জানলে চোপে দেখতো সিধা ভিতরে যাই কথা হে হো মাম্মি ভিতরে কথা হ্যাঁ সে খাইবাকে নেলে সেটি খাଉଛି আর থালির হাত দଉଛି। এ পুଅ ମାନେ କମ୍ କେଟା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ରାତିରେ ବାହାରବେ, କୁ ଗଛ ତଲେ, କୁ ଉଡ଼କୁଡ଼ାରେ, କୁ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବସି ରାତି ଯାକ କଥା ହଉଥିବେ। ଘର ତମକୁ ନାହିଁ କ'ଣ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେତେ ବି କଥା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବେ। ହେବେ ଆପଣ ଲୁଚି କରି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛ ବେଶୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଧା ଫର୍ମାଟ୍ ମାରିଦେବ। ସବୁ A to Z ଯାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମର ଯୋଉ ଟିଭି ଅଛି କି ନାହିଁ, କାଲି ଆମ ଟିଭି କାର ଟିଭି ନାହିଁ କହିଲେ ବୋଲେ ମନ ମାଝି କହିବି ଲଗାଇ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁର ଘରେ ଟିଭି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏ କାଲିଆ ମହା ଟିଭି এটা শয়তানর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শয়তানর বড় পন্না কি না টিভি। আর এ কালিয়া মহা বুটি খাঙ্গার তার নাতি, এটা কে? এটা শয়তানর নাতি। এ দুইটা মিশি আমার ঘরକୁ বুড়াই দেলে। ঘর পরা নাই, ঘর পরা কি নাই। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ହେଲେ ଭୁକଚୁଟି ଯାଉଛି, କଥା ହେବେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଟ ଚୁଟ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଫୋନ ହେଲେ କେନେ ଯିବି, ଏଣେ ଯିବି କି ତେନେ ଯିବି, ଆତ୍ରୀବାର ଯିବିନି, ସାତରେ ବାରି ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି କେଣେ ଯିବି ଗଲା ପରେ କେଣେ ଯିବ ତୁମେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେଣେ ଯିବ? କେଣେ ଯିବେ ଆପଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ? ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଏତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ। କେତେବେଳେ କିଏ ମରବ କାକେ ଜାନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବେଶୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁବା ମାନେ ହାର୍ଟ ଚକ୍ ହେଇକରି। ତେଣୁ ଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ମରବି ନାହିଁ, ତା ଏବେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଆରି ପଛେ ତାର ପଛେ ଆର ପଛେ ନାହିଁ ଚାଟବ।
ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପାପ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ପାପ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ? ଏଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି, କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 3 ପଦ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ। କାହାର ଚକ୍ଷୁ? ସାଦା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ହଁ, ପୃଥିବୀରେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ, ମୁଲକେ ଦେଖି ପାରବ ନାହିଁ, सुनी मिसा पारबो नहीं, हिंदी भी पारबो नहीं, वही बोलवा पड़बो। हिंदी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, सब सादा। सदा प्रभु का चक्षु सर्वत्र थाई अधम और उत्तम लोक को निरीक्षण करे। मन रखी था परमेश्वर आपण को मत समस्त को देखुंट। आज जिते जन बसीचु समस्त को प्रभु देखुंट। भाव ना मत के देखु ना, मुझे तो अंधार अच्छी, मुझे तो गाँव अच्छी, मुझे तो कबाट ढापिक अच्छी, मुझे तो सीटी अच्छी, के मिसा के नहीं, आपण को स्वामी नहीं, आपण को स्त्री नहांती, आपण को बापा माँ नहांती, आपण को बालक नहांती, तो प्रभु सेठी अच्छा से देखु छंती। जिरिमिया 23 पर्व जो देखिबे, जिरिमिया 23 पर्व तार 23-24 पद, जिरिमिया 23 तार 23-24। हाँ, सदाप्रभु कहंती आम्भे की निकटरे परमेश्वर टू और दूररे परमेश्वर नहु। हाँ, सदाप्रभु कहंती आम्भे जेउ स्थान रे देखि न पारिबा एपरि गुप्त स्थान की कही अपना को लुचाई पारे। हाँ, सदाप्रभु कहंती आम्भे की स्वर्ग अमर्त्य व्यापी न थाउ। मोर प्रिय माने आपण पृथ्वी रे एमती को जगह नहीं। आगे गाउदिल से गीत, पर्वत कंदरे लुचिले जाई, लुचाई से तोते पारिबो नहीं। प्रभु को दृष्टि लुचि पारबो ना, लुचाई पारबो नहीं। पाप को लुचिब। आज आमर मन परिवर्तन करबार अछि। आमर जीवन में जो असजर विषय अछि, जो गुप्त पाप अछि, जो मंदता अछि, ताकू आज छाड़ी पारबा एबे। आ एठी जदि पाप छाड़बे नहीं, मन रखि थांतु भगवा को पड़े। पापर वेतन मृत्यु। किंतु प्रभु जीशु ठारे विश्वास करवा, से अनुग्रह विश्वास करवा, सेटा अनंत जीवन। प्रत्येक को कहवा बेसी ही गला, यथेष्ट ही गला, यथेष्ट पीलो, यथेष्ट पुड़िया खाइलु, यथेष्ट सिनेमा देखलु, आज पीब ताकि पीब। थोड़े बापा बेसी मत पीबा। हाँ, तार पुओ तार बापा को कहले बापा पियो नहीं, बापा बुझला नहीं। से पीला कौन कहला मद आणला, आ बापा दिल बसी को पीबा बोला, पीबा दिल तीन सती मुझे तो देते भल तीन सती। तार बापा तो मद कुदलाई फिंगला पीला को थोड़ी करी कांदला, बाबू रे मुई पीउथिली तू पी नहीं। से दिन तार बापा छा, मोर बापा भी पीउथिले, मोर दादा भी पीउथिले। हाँ, किंतु जो दिन मो सेवा पाई गली, मोर दादा संगे संगे छाड़ी देले। आपण मन अनेक जानी थिबे ताको डाबगार से भी पीबा। और ताको के बुझा के कु प्रार्थना, कु चर्च, कु बाइबल दुनिया बाइबल बही चले दीथिले से। किंतु जो दिन मो सेवा पाई गली, से दिन छाड़ी देले। ताको पचारले, होइटा सुना तो एते प्रमाण कराइलु, एते बाइबल भुआइलु, तु केते छाड़ी देलु? से गोटे कथा कहले, मोर पुओ प्रचारक हो जाउछे, मु पीबी। जदि को जगह रे के कहि देबो तार बुआ तो मधुआटा बोले, से कुटी मुंह देखाइबो, संगे संगे छाड़ले। मोर बापा भी छाड़ी देले। केबे छाड़ले मो जणा नै, छाड़िया कर देले। मु कहिबा पई चाहे आपन को पुओ झियो माने केते अपमान पाउछ आपण जानि छथि। ए मधुआ के जाना नहीं। ए कोन कहछे तते ख्रीष्ट अभाव करछिलो, तते ख्रीष्ट अभाव करछि, गोटे तो अभाव मत पिउछ, छाड़ो सेटा।
କେଟା ଗାଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଦୁଇଥର ମଦୁଆ ମଦୁଆ ବୋଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମଦୁଆ ମଦୁଆ କୁହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ମୋର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାପା ହିଁ କହିଲ ନାହିଁ, ଜେଜେ ବାପା ହିଁ କହିଲ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ହିଁ କହିଲ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିଲେ ବି ଦୁଃଖା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିର ପ୍ରଚାର ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ବିଚାର କଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଥିବି। କହିବେ ତମକୁ ଏ କହିଲା କି ନାହିଁ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହସାଇ ହସାଇ କହୁଥିଲେ ତ, କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଜନି ଲିଭର ତ କମେଡି କରିବାକୁ ବୁଲୁଛି ଆରି, କମେଡି କରୁଥିଲେ ଭାବିଲି ଜୟୀ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜୟୀ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କମେଡି କରି ବୁଲୁଛି? ବୁଝ ବୋଲୁଛି, ଯଦି ବୁଝିବ ନାହିଁ ରାବ ତମେ। ବାଇବଲ କହୁଛି ମଣିଷ ଯାହା ବୁଣିବ ତା ସେ କାଟବ। ଯଦି ମୁଁ କହି ନଥିବି କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଅଛି ହେଲେ ସବୁକୁ ବୋଲା ଯେତିକି ଲୋକ ଯେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଚା ପିଅ, ଛାଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ନାହିଁ ଆଜି, ସାକାଲ ପାଇବ ଆଜି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଯଦି ତମକୁ ଚା ଦଉଛ ଜାଣ ତମକେ ପତ୍ରେ କେତେ ତାଲି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରାଇଦେବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯଦି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଥିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆହୁରି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ନାହିଁ ଆହୁରି। ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଦେବେ କି? ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କି ଶୈତାନର ଆଖିରେ ଖୁଟା ମାରିଲା ପରା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶୈତାନର ଆଖିରେ ଖୁଟା ଗାଳିଲା ପରା ଲାଗୁଛି। ସେତେ ବେଗି ବେଟି ଫିଙ୍ଗା ପାରୁନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆସ ବୋଲଛି ସେ। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଖରାପ କାମ କରାହେଉଛି କି? ନାଇଁ, ବାକି ଜାଗାରେ ମଦ ଖୁଆ ହଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ହଉଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ମିଶା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଏବେ ଅଛି, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଏବେ ଅଛି, ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମନ୍ଦ ତଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ନଥିବ। ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଆଗକୁ ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 Corinthians ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେପରି ତୁମଠାରୁ ବୃଥା ନ ହୁଏ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାଟା ଯେପରି ତୁମ ପାଇଁ ବୃଥା ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆମେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ, ଏବେ କେବେ? ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏକା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ ନା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ମରଲା ବେଲେ କହିଦେବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର, ସ୍ୱର୍ଗ ପଳାଇବ। ଆରେ ଏ ଧାନ୍ଦାରେ ଏ ବସିଛି, ଗନ୍ଥମ ନା କ'ଣ ଭାବୁଛି? ସେ ଚୋର ଯେମିତି ପଳାଇଲା, ଏ ମାତଲି ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ପଳାଇବି ବୋଲି। ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଯଦି କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇଛ, ଏବେ ଏକା କ୍ଷମା ମାଗ ମାଗିବ। ଟଣ୍ଡା ପାଟି ଗୁପି ଗଲା ବୋଲେ ଖବର ଗଲେ ବି କିଏ ବୁଝିବେ କି? ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଥମନା କେବେ ଗୁପ ଜଣା ନାହିଁ। ପାଟି କଥା ହো, এলো নানি ক্ষমা করদেলো, এ ভাউজ ক্ষমা করদে, এ শাশুমা ক্ষমা কর, এলো বুয়ারি ক্ষমা করলো, চিড়ি গেলা কি নাই? আমি কিসটা ক্ষমা করবি নাই, মরি গলে মিশা করবি। বারে বা ফুটানি দেখনি। থরে গোটে স্বামী স্ত্রী মাডগোল হচ্ছেন। সে স্বামী বাঘ বংশটা, সে কোন বলছে, এই শুনে মুই দয়ালু বাঘ বলছি। কি বাঘ? দয়ালু বাঘ। পি দিচ্ছি পানি তো, শুন মুই দয়ালু বাঘ। তার স্ত্রী শুনলা বিড়বিড়া, হেটি মুই মিশা শান্তি নাগ। হ্যাঁ, এ দয়ালু বাঘ কো সে শান্তি নাগ। মরবা যে মাঠ গলে ঠেকা নিছ তুমি। কোন মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକରେ ବସି ଯିବାଟା ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ କହିବି ଏମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଚୁଚାକ ବାଲ ପାଚି ନାହିଁ, ପାଚାକେ ରଖାଉଁ।
कौन करची इसको 5 के रखा हूं अबे कलर को माने 5 आरी 5 जत की 5 5 अरे कौन मैं भाई के बॉस हिंदी समान कहली तो बोली काई के मोर प्रिय भाई बोली माने स्वामी स्त्री बाइक रे बसे जीवाना देखले कोई भी केंती आछत बोली प्रेम रे तिले भौणी मान केंती बसते स्वामी पाखरे हांडी पेठा को पेट के अंदर ओलाई थी सत के पेट रेटा अजाड़ी ही करी पेट ढालिएला बरा अजाड़ी करी तार पेट के अंदर पेट में केंती होलुतिबो देख से पेट को हाली दिबो आजकल रास्ता तो जल्दी खाल देव कि नहीं से पेट तो पेट के अंदर ओलाई थी नले बागरी जोखियर भौणी तार कांद पर हाथ रख देती रख देती नले मुना में हाथ पुराई दी पुराई थी कि नहीं मंद नुहे स्वामी सागर जी मंद नुहे किंतु माडगल जदि हो जाइछंती भौणी मान कौन करबो पचबार राट के दिन ओला हिथिबे देखछो कि स्वामी को छुईबे मिसा छुईबे कि छुईबे नहीं छुईबे नहीं स्वामी को छुईबे मिसा नहीं अरे स्वामी मध्य कौन कमटा है काले हम कम एमती तार बाल झड़ी नहीं पाटा मुंडा साटा पाटा नहीं है कौन करबो खाल टाइप जो देखबो कि नहीं अधिक छेची छेची नबो कि नहीं अधिक छे चकापट करबो आगे प्रेम रे थिला एलो भल कर बसा शांति भल कर बस्ता देख रास्ता खराब अछि एटी भारत माला जाउची खाल डेप केंती ओदरी भल कर बसलो बोलतिबो मात्र माडगली तिले खाल डेप होम्स को एक करे आना बस काहे कि जानि छि स्त्री कोनटा बता अछि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हिची पाइल्स अच्छी एटा का टाइम कष्ट देबाटा नेबो स्त्री माने भी कम की ए लुगा काचबाटा देखले कोई भी मन केंती अछंती बोली स्वामी स्त्री जदि प्रेम रे थिबे भौणी मान लुगा केंती काचथिबे जदि माट गली गेले से 60 मरला ताको तो एंती चबे होता हन पीट पीट होता मोर स्वामी को पीट जिबला देखो तो स्वामी स्त्री जदि माट गली जाइथिबे कि नहीं से समय जदि सानटा पिला पलाइला ताको ढूम ढूम मारथिबे तते मारी मारी मरे दिछे पिला मा 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 बोल नहीं काहे कि स्वामी को तो मारी पारबे नहीं आके मार की अवस्था डामने मोर प्रिय भाई भौणी माने एमती माट गली स्वर्गे जीवो कि आज जीवन काली को नहीं टेम्पर हेबार नहीं बाइबल कौन कहछि 12 घंटा मिसा रिसा ही पारबो नहीं तुम्हें 12 घंटा मिसा नहीं एफिसियो 4 पर्व 26 पद लिखाई कौन बोली करी पढ़ब टिके पद एफिसियो 4 पर्व 26 पद तुम्हें 12 घंटा मिसा रिसा रिजेक्ट के रिसा ही बसछ कि नहीं जदि क्षमा मागामुखी ही पारु न आज राति रे मुई अछि सकाल मक जेपरि हम हला एफिसियो 4 पर्व 26 पद क्रोध हेले पाप करो क्रोध हेले पाप करो नहीं हाँ सूर्य अस्त न होउनु क्रोध परित्याग करो कोन लिखाई छै क्रोध हेले पाप करो नहीं सूर्य अस्त न होउनु एटी माट गली जतकी लो बसछ कि नहीं जदि मिला मिसा ही पारुनो सकाल मक डाक मिसाई देबी बिना मूल्य रे चा मिसा मागबी नहीं अछि बाइबल कहछ शांति कारक लोके धन्य सेमान ईश्वर को संतान बोली हाँ आमर घरे कौन अच्छी किए के माट गली थी मिसवा को देवे नहीं अरे कौन एलो तो लाज नथिला मिसबु लता को मात्र ए दुई लोक मिसी पकाउथिबो आर घर चा खाउथबो तार घर चोली खाउथबो ए दुईटा तीन मिसवा को देबो नहीं मुई मिसबी नहीं नानी मुई मरी गले भी मिसबी नहीं थोड़े जन को घर को मु जाई छी थोड़े कौन बोली कहू छी मत कहले आज्ञा ए सासू बहु माट गली छते मिला मिसा करे दियो गली ठीक अच्छे बुढ़ी माँ तो वयस्क लोक मिसबी बोलता गली जाकर कहली ए माँ तुमर बहु को टिके क्षमा कर दियो माँ किस करबी मुई मुई क्षमा करबी मुई ये बा तुई ना तोर मोर माई ओकनी क्षमा करबो तमे तो मार गले तो क्षमा मागबो कि नहीं मुई क्षमा करबो ना मुई मरी गले मेसानी तापर देखली तार बुआरी को जाकर कहली भौणी आपण हेले टिके क्षमा करना कौन भाई मु क्षमा करबी मु कुकुर हगिलाटा देखिबी भाई ए बुढ़ी रो मुह को चाइबी नहीं बोलला मैं गुपी गली ये बुआ ए कुकुर हगलाटा को जिलापी परा लागुची कि पाकुड़ी परा लागुची हां कि चिकन पकोड़ा परा लागुची गोली केंती लागुची
আজি যদি জীবন ঠিক নাই, ঠিক থিলা পরে দেখাই হব নাই। অনেক স্বামী স্ত্রী মধ্যে প্রেম নাই, পরিবারের প্রেম নাই, গুপ্ত পাপ ଅଛି, গুপ্ত সম্পর্ক ଅଛି। প্রার্থনা খালি নাকু আসুଛୁ যাଉଛୁ, সত না নাই? ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ମୁହଁକୁ କେମିତି କରିବ? ପୁରା ଟିପଟା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଥିବ ପାତଲି ପୁରା। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆସିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପେଚା ପଡ଼ା ବସିଥିବ। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଗକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଛକରେ ଠିଆ କାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖ ଏ ଏରିଆରେ ମିଟିଂ ହଉଛି, আসলে হব কি নাই? বেশি ঠান্ডা, প্রভু ঠান্ডা মিশা কমাইলে, কমাইলে কি নাই? এবার ঠান্ডা বলি বাহানা দেখাই পারবো নাই। নাই বেশি দূর দূর বিবাহ হলে ইন্দ্রাবতী যাচ্ছ বাইক রে, দূর কি নাই? যাচ্ছেন কি নাই? বিবাহ হলে এই ভিতরে ভিতরে কোটপাট যাচ্ছি, সে বিবাহ বেলে ঝরিকা যাচ্ছি, ইটি আসি পারু নাই। আর ভয়নি কেন্দ্রাউছি, क्या केंद्राता है? भयनी केंद्राता है इसको। और प्रिय माने परमेश्वर सुजोग देइछंती आपण को मते कोन पाए ते जीवन को सजाड़बा पाए। से कोन कहउछंती मन परिवर्तन रो से सातरा विषय कहउछंती। मस्त खोलंतु, मु आपण को कहिबा पाई जे सातटी विषय। मस्त खोलंतु माथ्यू तार 3 अध्याय, सेठी बाप्तिजक जोहन 7 गोटी विषय कहउछंती। 1 बाय 1 में 7 विषय पढ़ी देबी, तापर वाक्य सरीबो। प्रथम विषय कौन कहउछंती? 3 पर्व तार 2 पदरे मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन करो, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। कौन परिवर्तन करो? मन परिवर्तन करो। मोर भाई बहन, प्रथम विषय कौन परिवर्तन? मन परिवर्तन करो। आमर बाकी सब परिवर्तन हो गलानी, घर परिवर्तन हो गला, गाड़ी परिवर्तन हो गला, सुनाबरा हैला, बाकी सब तो हो गला, मन का परिवर्तन है नहीं। मन कहीं परिवर्तन है नहीं, ए भावुची मन को किए देखुची। आज प्रभु आपन को सुजोग देइछंती, आपन को स्पष्ट भाव में कहउछंती, पुअरे झियरे तो पाइ गोटे सुजोग अछि, मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन कर। तापर से कोन कहउछंती 3 पदरे? जिसाय भाववादी को द्वारा, जिसाय भाववादी को द्वारा जहां को विषय रे एही वाक्य उक्त होइथिला, जहां को विषय ए वाक्य उक्त होइथिला, ए सही व्यक्ति प्रांतर रे उच्च शब्द करूथिबा जनकर स्वर, प्रभु को पथ प्रस्तुत कर, ताहां को राजदंड सळख कर। कोन करो? राजदंड सळख करो। मोर प्रिय भाई बहनी माने, आपन को जीवन जो वक्र मार्ग अछि ताको सीधा करो, मन परिवर्तन करो। और द्वितीय विषय कौन करो? तुमर टेढ़ा मेढ़ा बांटा ठीकटा रास्ता को खाली गाइला बेले कौन? जीवन एही अंका बंका पथे, जीवन ए अंका बंकाटा, तुई अंका बंकाटा, टेढ़ा कौन है? ये टेढ़ा है। थरे जने भौणी कहउथिले, पचारले, दीदी भाई केमती? नाइ मां से बहुत टेढ़ा, बहुत टेढ़ा। कौन? हाँ टेढ़ा है पर मेरा है। कौन कहूँ? टेढ़ा है पर मेरा है। बिंगो टेढ़े मेढ़े, एटा से टेढ़े मेढ़े मने। प्रिय माने मन रखी थांतु, आपन जो वक्र पथ अछि ताको सीधा करंतु, नले प्रभु तुमको सीधा करबे। एबे जदि सीधा हेबे नाही, रेडी ता तो सीधा हेबा पाई। प्रभु को पाकर सब रेंची मुटला अछि, भाबो नाही एबे छाड़ी छंती, छाड़वा प्रभु नाही सेटा से। जदि पिता परमेश्वर ताको पुत्र को छाड़ले नाही, आमर पाई ताको चूर्ण कले, आमके छाड़बे? आमे के अंशर की बंशर के? आमे किछि नाही। आमर पाई जीशु माडो खाई छंती, से जीशु को जदि हम अग्राह्य करबा, आमर अवस्था कोन भाबी देखंतु। एबे खाली ए पज तो ईश्वर होय रे नुना पारांचिस, तते ए पर्यंत उपकार करी छंती, से पर्यंत करबे? करबे नहीं। अब तक संभाला है, आगे ले दू आखु नहीं। एबे 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 जाय संभाली छंती, एबे जाय एबे कहबे कोन भाबुची? मन परिवर्तन, मन पुनी परिवर्तन, प्रभु पुनी मते दंड देबे, मते हेटी परा 2टा घर बांधली,
ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମତେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୋର ପୁରା ଗାଡ଼ି କାକ ଅଛି ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର କେମିତି କଲି ଦେଖିଲୁ ପରା ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇକରି 7 ଦିନ ହାଗା ହେଲେ ସେମିତି ଭୋଜି ମୁଁ କରିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ସୁନା ବନା ଅଛି କାହାକୁ ମିଶା ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାକୁ ମତେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ଏ କଣ ଭାବୁଛି ଏ ଘର ବାନ୍ଧି କରି ଏ ଡାବୁ ରଖି ଏ ଜମି କିଣି ଏ ସୁନା କିଣି ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କରିବେ। ଆକୁ ବାକନା ବେଟି ବେଟି ଗୀତ ଗାଇଲେ ମିଶା ସୁଧରୁ ନାହିଁ। তোকে চাকরি আছে বলি বড়পন, তোকে ঘর আছে বলি বড়পন বলে তাকে নাই পাই কହୁଛି ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ମିଶା ଏ ଜୀବନ କେମିତି ସାରୁ ପତରେ ପାଣି। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ପରା, ଯେ ସନେ କମଳେ ନିର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥିର। ସୁସ୍ଥିର କି ଅସ୍ଥିର? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୁସ୍ଥିର ବୋଲି, ସୁସ୍ଥିର ନାହିଁ ଅସ୍ଥିର। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାତଲି ତାର ପାଇଁ ଗାଉଛି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ଆମର ପାଇଁ ଗାଉଛି ସେ। କଣ ଗାଉଛି? କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ଖାଇଛି ପଳାଇବ କି ବୋଲିଲା ବେଳୁ ସେ ଆମର ପାଇଁ ଗାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳକୁ ମୁହିଁ ଯେବେ ମରି ଯିବି, ତୋର ବୁଆ ମିଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖିବୁ। ଟୋଟିଆ ମାରି ଜୟପୁର ଖେଦେବେ। ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି, ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ, ପୁଅକୁ କହିପାରିବେ, ଝିଅକୁ କହିପାରିବେ ପୁଅରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାର ବାପା টিভি ଦେଖ ବନ୍ଦ କର, ବାପା ମୋବାଇଲ ଦେଖନା ରାଜା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଲୋ টিভি ରାତିରେ টিভି ଦେଖନା ଏଲୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ କର ଟିକେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଆଣ୍ଠୁରେ। ଯେବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠାଇ କରି କାନ୍ଦିବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଣ୍ଠାଇ କରି ନ କାନ୍ଦି টিভি ପକାଇ କରି ସମାନ। আমার ঘর স্টোরি পড়া গাইছি নানি সে সিরিয়াল ভাইড়ি নইলে ছি 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 কেমতি কেমতি লোক মনাবে এইগুলো মুই সব বুঝি পারো নাই। এ মা মানে কোন করবে এ টিভি পাকে হাত চড়ি বস দিতে সমান কুহন্তু প্রভু আপনাকে দাস শুনুছি বললা বলে হাত জড়ি বস দিতে আরে স্বামী আসি বন্টা করে বলে থ 10 মিনিট যাও से लाल मझीरे आर विचार कले ए बुढ़ी मन टीवी देखला जे सामना ठिया हो तो केंती करबे तुमको ए बुढ़ी माम ठिया जे केबे ठीक है ठिया मते ठिया हो तो एंती करो हेलो कुछ लो किसटा देख किसटा हेला हेले की विचार करो अरे ये बुढ़ी मामन को जदी कहबो कि नहीं ए मां प्रार्थना आसो बोले पास्टर के कहले कोन बोली कहबे आसबा को इच्छा नहीं कि बाबू मुझे तो देखी पारू नहीं सुनी पारू नहीं बोली स्टोरी आरंभ करबे। मात्र कौन एमने टीवी देखी पारबे टीवी सुनी पारबे। अरे प्रार्थना आसमा बोले बाबू आंटू दुका गंटे दुका टा दुका मुझे तो बसी पारबी नहीं बोलबे। मात्र गान विवाह करे आगे धैर्यमणि आगे पलाई थिबो हेटी डाकी छतिलो मते धेरो टिके बोले दुईटा बुआरी धेरी करी से महात्मा गांधी को नेला पर ताको नहीं करी और चेयर रे बसाइबे। बसला पर कोन हबो ए बुआरी आनी देबो से बुआरी आनी देबो। मां चिकन खाइबो 2 पीस आनलो ए 2 पीस से 2 पीस 4 पीस मटन मिसाइछि मा गरम गरम मटन टिके आनी देबी की आनी देतीटा पर हां हेटी खीरी मिसाइछि ये बहला छ की रो पचे खाइबी मई ताको आइसक्रीम गले मिसा दांत न देबो करी से दांत नथी एटा बुढ़ी को ठंडा सर्दी नाइनी सेते बेले पुर पुर कर खाउतिबो कुट कुटा खाई घरे आसी किस कहछि आगर पारा रे मैं खाई पारलिनी की विचित्र डोकरी मन हमर घरे खाउछन एटा माने प्रार्थना बोले नहीं मां माने सुनी तो एटी भाई माने भी सब बुढ़ा बुढ़ी मन को कहछि आज जीवन अच्छी काली की नथिबो एते कोनोसी रविवार प्रार्थना मिस करबो कारण आसंता रविवार हमर पाई नाही एटा मैं कहबा पाई चाहे आसंता रविवार हमर पाई नाही ए रविवार लास्ट ही पारे तने कोन करबा अछि हम देखु अनेक लोक को
ଶନିବାର ରାତିରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଇବାର ଅଛି। ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗେ ଘଣ୍ଟା ବାଜବାକୁ ରେଡି ସତ କି ନାହିଁ, ଖୋଲି ଦେଲା ଲୁଗାକୁ ପିଟ୍ ପିଟ୍ କରି ଆଇରନ୍, ହାତେ ଏକା ଆଇରନ୍ ତ କେତେବେଳେ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗେ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦୟାରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲା ବେଳକୁ କେତଲା ଆଇଲୁ ନାହିଁ, ଆସିଥାନ୍ତି ମାଉସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ତ ମଟନ ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବି, ତୁମେ ଆକା କୁହବେ ପରା, ଆମେ ପୁଣି କହିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ମଟନ ରାନ୍ଧ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାନ୍ଧ, ଦେଶୀ ଚିକେନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର, ସକାଳେ ଡାଲି ଭାତ କଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏବେ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ରବିବାର ଛୁଟି ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି। କରନ୍ତୁ, ରବିବାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବନ୍ଦ କରୁ, ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର করব, গুরুবার প্রার্থনা করব, সপ্তাহে গোটে দিন তো করবো আমি। ସେମାନେ କାହିଁକି ରବିବାର କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରବିବାର ଦିନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି କର, କ୍ୟାନସଲ, ଗୁରୁବାର ଛୁଟି କର, ଗୁରୁବାର ପ୍ରାର୍ଥନା করব, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए आकार कुचर काम देव नहीं, आमे अचु काली के पलाइबू चिंता करो। आम देश में कौन कहते ख्रीस्टियान को देश बाहर करदेवा, बाहर करदेवा, हमको हमको बाहर करवा दरकार नहीं। जीशु आइले आमे तो उड़ी उड़ी चली जाबो, आमे कौन करबो, आमे पलाइबू, आमे गला पर चाटबे। एटा मने मन रखी था प्रिय मन जानी ना ख्रीस्टियान किए ए देशर लोक जानी ना, आमे जगिचु जीशु जेबे मोही मारे फेरी आसीबे, आमे मिसा से मोही मारे गृहीत हेबु, सेटा आमे अपेक्षा करूछु। भाबुछंती कोन मारी देबे, चपी देबे, बिला देबे, प्रभु देखि चुपचाप हिथिबे। प्रभु कौन कहते जे तुमको स्पर्श करबो, से मोर चक्षुर पितला को स्पर्श कला भला तुमर आकृति हस्तर लिखिछि। हमको कष्ट होटा प्रभु जानुछंती, देखि देखि सोउछंती, सुजोग दउछंती। मोर प्रिय माने, ख्रीस्टियान मान को जदी बांधी करी खुटे मारुछंती, को हिंदू को बांधी करी मारो तो देश निया लगी जीवो। अतर हम ख्रीस्टियान मान रिएक्शन करूनु, चर्च चारियारे भांगुछंती, सोई जाउछु आमे। देश रे गोटे मंदिर भांगी देखो, देश निया लगे देवे। देखो पास्टर मान को मारुछंती, ओखानर जेल रे पकाउछंती, गोटे पुजारी को मारी देखो तो। एटा होची क्रिश्चियनिटी, एटा रिएक्शन नहीं। मोर प्रिय माने, नो रिएक्शन। आमे प्रार्थना करछन बदली जानती बोली। से दिन एटा कोठु सिखलु, जीसु कोठु सिखलु। जीसु को जबे ने क्रूस रे चढ़ाउछंती, क्रूस रे चेगु चेगु प्रथम काम जीसु कहउछंती, पिता एमान को क्षमा करो, एमान कोन करूछंती। एटा क्रिश्चियनिटी। मोर प्रिय माने मन रखि थांतु, भारत लोक जानि नांती आमे जीसु आसले जीवा रेडी होछि बोली। भारी गला परे जो दिन मंडली चली जीवो, से दिन पृथ्वी पर को विपत्ति आसीबो। स्वर्ग जीवा पे दुईटा विषय दरकार, मन रखि थांतु। स्वर्ग जीवा पे दुईटा विषय बेसी दरकार नहीं, दुईटा विषय। आपनकर मन परिवर्तन हिथिबा दरकार, आ आपन पवित्र हिथिबा दरकार, आ किसी दरकार नहीं। प्रथमटा होछि कोन, फॉरगिवनेस, और द्वितीयटा होछि होलीनेस, और किसी दरकार नहीं। जदि जीवन रे किछि पाप अछि, एबे क्षमा मागंतु, एठी क्षमा मागंतु, पाप सहित जानतु नहीं। काली के हमर पाई नाही भाई भणी माने, खाली कि नहीं हम पाई नाही। एबे कोटे पोटा चली गला कटक रे, 40 वर्षर पोट, हट्टा कटाटा, तक रोग भी नहीं, बापा भी डॉक्टर। शुणी कर दिन सारा मुझे कादली बसी करी, एते सुंदर पिला, एते गुणमतर पिलाटा शोची, रात हार्ट अटैक मर जाए। तार पाखे जो भाई थिला, से कथा ही पारबो नहीं, केबे कथा ही पारबो नहीं। से भाभी शोची तो सकाल उठाइला बेलू ए उठू नहीं, ए वीडियो कॉल करी तार स्त्री को देखाइला, उठू नहीं कथा है बोली करी, से आडू कथा होची, ए उठू नहीं। पर तार बापा को कहले नहीं, से चली गला राति फेंडिया पिलाटा। एबे गोटे गाँव जाइली मीटिंग, मीटिंग चली रात गोटे माँ मरीगला, सकाले मुझे खबर देली, तापर मीटिंग है। मोर प्रिय माने मुझे कहवाई चाहे, ए नंदपुरा तो आर कौटी था नहीं, नंदपुरा तो कहवाई चाहे आपण मान को, आमको बेसी समय दिया ही नहीं, सुजोग दिखाई आम मन परिवर्तन उपयुक्त फल फल बाज। प्रथम विषय से कौन कहते जे मन परिवर्तन करो, और द्वितीय विषय राजदंड को कौन करो,
ସଳଖ କର, ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ସଳଖ କର, ଆମର ପଥକୁ ସଳଖ କରିବା। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଳାପ ତାର 3 ପର୍ବ 40 ପଦ। ବିଳାପ, ଜିରିମିୟାଙ୍କ ବିଳାପ 3 ପର୍ବ 40 ପଦ। ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ହଁ, ଇକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ହଁ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଫେରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ। କଣ କରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ତର୍ଜମା କରୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ଏବେ ଫେରିବାର ସମୟ, ଆହୁରି ବୁଲବା ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନ ଯୋଉ ଠିକ ନାହିଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବାର ଟାଇମ ଏବେ ଆସିଛି। ବକ୍ର ପଥ ସିଧା କରିବା, ସିଧା କରିବା। ଆମ ଟେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଜୀବନକୁ ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟାଇମ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଡକ୍ଟର ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହେଇପାରିବ, ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭାବୁନାହିଁ। ଏବେ କି ତେବେ ପରେ ଆମେ ପଛୁ। ଯଦି ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଶୈତାନ ଯଦି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚୁପ ହେଇ ବସିଥିବେ? ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ। ଏବେ କଣ କରିବା ଅଛି? ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଥିବା ନାହିଁ। ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଭାଇ ମାନେ, ତମେ ମଦ ପି ରାତି ଢୁଲି ଦେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସେ ରାତି ଆସିଲେ କେମିତି କରିବ? କେମିତି କରିବ? ମଦ ନିଶା କୋଉଠି ଉଠି ଯିବ? ଏ ଭାଇ ନା କୋଉଠି ଯାଉଛ ରେ? ନିଶା ଜାଣିପାରୁନା ଭାଇ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ କାହିଁକି ପଲେଇବ? ଢୁଲିଥିବ ସେଠି, ପୁଡ଼ିଆ ଖେପିଥିବ, ଖେପିକି ଢୁଲିଥିବ। ରାତିରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖି ଥିବ। ଝିଅ ମାନେ ଫୋନ ଧରି କାତା ହଉଥିବ କି ନାହିଁ କାହାକୁ? କେମିତି କଥା ବୁଝା ସୁଝା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆସୁନ ସତୀ ଛି 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 ଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ରାତିରେ ତୁମେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କେମିତି କରିବ? ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଧାରେ ଠିଆ ହେଇ କାତା ହଉଥିବ, କେମିତି ଅଛ କିସ୍ କହିବି, କାଲିକୁ ଗ୍ରୁପ ରୁ ବାନ୍ଧବାର ଅଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ହେଠି 500 ଟଙ୍କା ଚିପାଇକି ରଖିଥିଲି, ନିଅ ବୋଲି ଦଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ କେମିତି କରିବ? କେମିତି କରିବ? ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସାଇ ବାଇକରେ ନେଉଥିବ, କି ପର ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗ ବସିକି ଯଦି କେମିତି ଅଛ, ଚା ନି ଦେବି, ଜଳଖିଆ ଖାଇବ, ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ କେମିତି କରିବ? କେମିତି କରିବ? ହୁଡାହୁଡି ସାଥିରେ ବୁଆରୀ ଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ଯିବ, 2 ଲୋକ ହାତ ଧରା ଧରି କରି ସାଥୀ ଯିବା ଚାଲ ଗো ବୋଲି ଜୟପୁର ଯିବେ 2ଟା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାପ ଯଦି ଅଛି ପାପରେ ରୁହ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ। ଏବେକୁ ସେ ଦୟା ଉପରେ ଦୟା, ଦୟା ଉପରେ ଦୟା, ଦୟା ଉପରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମିଶା ପାପ କରବା ଛାଡୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ଲୁଚି କରି ମଦ ପିଉଥାନ୍ତା, ଭାଟିରେ ଢାବାରେ ପଡ଼ିଆରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ଫାପଡ଼ି ଯାଏ, ତାହେଲେ ଡରିଥାନ୍ତେ। ଡରତେ କି ନାହିଁ? ନାନୀ ବାବା ମରିଗଲା लो, ବାବା ନାଇଁ लो, ନାନା ମିଶା ମରଲା ପୁନି लो ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ମଉସା ମିଶା ମରିଗଲେ लो କୋରାପୁଟରେ, ଏଠି ଅଜା ମିଶା ସୁନାବେଡ଼ା ମରିଗଲା, ମଦ ପିଟୁଲି ଥିଲା। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ମଦୁଆ ମାନେ ସବୁ ମଦ ପିଇ ଫାପଡ଼ି ଯାଇତେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦିନରେ 8,500 ଲୋକ ଫାପଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ବାହାରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ। ହଁ, ବାକି ମଦୁଆ ମାନେ ପୁଚାଙ୍ଗ ହେତେ କି ନାହିଁ? ହେତେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ଥୁକଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ଖୁସଲି ଯାଇତା, ଜୀବ ଓଲା ହେଇଥାନ୍ତା। ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି କରି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହଉଛି କି? ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି କି?
ନାଇଁ ମା ମାନେ ତମ ରାତି ବେଳେ ଟିଭି ପକାଇ ଦେଖୁଛ 2ଟା ବେଳେ ମିଖା ଦୂତ ଭାରି ଆସିଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରି କେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଯିଶୁ ଶାନ୍ତି ବଲ୍ଲା ଭିତରେ ଟିଭି ବେଟି ମୁଣ୍ଡେ ଆଣି ଆପି ଦେତେ ମୁଣ୍ଡ 2 ଫାड़ा ହେଇଯାଇତା 18ଟା ପୁରା ଷ୍ଟିଚ ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇକରି କରତ ବୋଲେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କହିବି ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ 2ଟା ବେଳେ ପରା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭି ଆଜି ଜଣେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ କେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆଇଲ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଭିତରେ ଟିଭି ବେଟି ମୋର ମୁଣ୍ଡେ ଆଉଟି ଦେଲେ ବୋଲେ ବାକି ଟିଭି ବାଇଡି ମାନେ ଏ ବୁଆ ଏଠି ମୋ ଏ ଟିଭି ଟୁବା ବେଟो ରିଚାର୍ଜ କର ବୋଲେ ୱାର ମୋ ଝିକ ମୋ ଆରେ ଲড়া নাই ମୋ ବୋଲି କହିତେ କି নাই ହେଉ ନାହିଁ ଆମର ଟୋକି ମାନେ ପୁଅ ମାନେ କାକୁ ବାଇକ ରେ ବସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ଭାରତ ମାଲା ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ବାଇକ उल्टी जाता 2 लोग गोड़ भांगता 2 लोगों ने मेडिकल ढुले थाते हई रे बाबू तू तो कॉलेज जाउथिलु परा हइलो तू तो हॉस्टल ले थिलु तू लोग किति के उदली कर पड़िथिलु आसी करी हेउची कि हेउ नै हमर स्वामी मने मिसा स्त्री जदि कहबे एमो डाबगा बाटे जाउछ परा मटे छाड़ दो से बाटे नाइलो मुई ए बाटे जाउची मतलब छोकरे भारला पर को कालिया मुई जाउथिबो कि नाही कोटी जाउछ डाबगा मुई मिसा जाउची बस हेले से ए बाटे जीवा लोग ताको बसाई से बाटे नउची अरे कोन कहूची तमर काम केते बेले सरबो 2टा बेले पर सर मोटा भी 2टा बेला के सरबो मिसी कर जीवा हेले हां बोली से छोकरे पान दुकान पुड़िया दुकान ठिया हितिबो से भारले बसाई करी आनुची किछि हेउ नाही मोर प्रिय भाई भौणी माने मरले डाबू मारी खाइले भी किछि हेउ नाही सेदिन जंती आत्मीपटा भारी के मरला कि नाही इसका तो जीवदा सेति हेउ नाही हनन्या सपेरा दुगर दिन 2 मरले कि नाही सेति हेउ नाही गिहेजी खाइला पछे सेति हेउ नाही तेणु कोन भाबुचंद लोक किछि हेबो नाही केते भलो मोर प्रभु यस हालेलुया केते भलो बोलची ए जीसु सते भलो नहीं से धार्मिक अटंती से पवित्र अटंती से न्याय विचारकारी अटंती आपन को सुजोग देइछंती रे बाबू मन परिवर्तन कर आ तोरो अंका बंका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को सीधा कर एटा द्वितीय कथा कहउछंती तृतीय कथा कोन कहउछंती तृतीय कथा आपण देखिबे सेठी कोन से कहउछंती 8 पद में देखलु जोटा मन परिवर्तन रो उपयुक्त ए तृतीय विषयटा आम जो प्रसंग जोटा ना कि तृतीय विषय से 8 पद तृतीय विषय कहते मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न करो तो ऊपर पद कौन लिखा होची 7 पद पढ़िबे किंतु फारूसी और साधुकी मानक मध्यरु अनेके बाप्तिस्म निमंते आसु अछंती एहा देखि से समान को कहिले रे खाओ सर्पर वंश आगामी क्रोधरु पलायन करबा निमंते किए तुम मानको एई लोक माने एके मानेटा ए फारूसी साधुकी माने एबारे जानले जागो को क्रोध अछि काई की क्रोध अछि जानि छथि बुझी गले ए बाप्ति जगत जहन के एटा के आपण के मोर पचकुटी आसंतु मलाखी पचपाट उल्टा उठके मलाखी तार 4 पर्व तार 5 पद जो देखिए लिखा जाउछि देखो परमेश्वर महत और भयंकर दिन आगमन पूर्वे आम तुम्हारे निकट को एलियो भविष्यवक्ता को प्रेरण करबा एटा प्रभु कहिथिले कोन जे एलियो भविष्यवक्ता आसबे तार पूर्वरु आसबे तार परे क्रोध आसीबो तापर दंड तो सेटा पे भारी आसले बाप्ति जगत जहन देखु तो कोन कहउछते ए खाओ सर्पर आज सेमती कोई हबो स्टेज रु टोटिया मारी बाहर करबे कमिटी वाला आज्ञा एटी बहुत मान्यगण्य व्यक्ति अछंती आज्ञा सेमती कहबा खबो मान्यगण्य बोल के मधुआ उड़िया डबल सिम जुआ खेलु मुंडी डबु मारी खाऊ एमन पुनी कोन मान्यवारी गण्य थोरे हेती गोटे मीटिंग रे कोन हला ए हमर गोटे एरिया रे क्रिश्चियन एरिया रे मीटिंग हला से रे गोटे क्रिश्चियन लोकटा से मान्यगण्य लोक स्टेज रे ताको डाकले मो सांग ताको भी सॉल देले ताको भी बुके देले मो सांग बसाइले से पर बस्ती बक्ता पर आसे मिसा डाकले बोली से सप्ताह भीतर म कटक जाईछि कटक जाई कर प्रचार सारी आसला बेलू भुवनेश्वर रे रिलायंस बस चढ़ली
ପଛ ସିଟ୍ ବସିଛି, ସେ ଚେକିଲା ଚେକି ଦେଇଛି ଅନ୍ଧାର ରସ୍ତ କଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସାଇଡ୍ ହବ, ସାଇଡ୍ କଲି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଲା, ବସିଦେଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଗଣବାକୁ ଆଇଲା 1 2 3 4 ମକେ ଦେଖି ତ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ଖେପି ଦେଇଛି ପୁଡ଼ିଆ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖେପି ଦେଇ ତ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ, ଢୁକିଦେଲା ସବୁ। ଯେତିକି ଲାଲ ଥିଲା କି ସବୁ ଢୁକିଦେଲା ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲା। ତାପରେ ଯାଇକରି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ତେଲ ଫେଲ ପକାଇଲା, ସେ ପାଟି ପୁଟା ଧୋଇ 2ଟା ପରା ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଘିନି ଖାଇଦେଲା। ଆସିକି ଆଜ୍ଞା କୋଠି ଦେଖି ଖାଉକି ମୁଁ କହିଲି ଭାରେ ଥଦିଆ ଥମ ନା, ତୁଇ ମକେ ଝକୁଛୁ ତୁଇ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ভুল কাম করে মতে ঠকি পারবে, মুই আপনাকে ঠকি পারবি। আমি ঠকা ঠকেলে হেব, কিন্তু সেদিন কোন করবে, প্রভু ঠকবে। সে কোন করবে, ঠকবে। এবে স্বামী মানে প্রার্থনা শুনান্তি, প্রার্থনা যাম বলিকি প্রার্থনা গলে প্রভু ঘোষরাই দেবে। বারে প্রার্থনা গলে ঘোষরাইবে নাই, ন গলে ঘোষরাইবে। প্রার্থনা আসব, রবিবার প্রার্থনা মিস করব নাই, প্রার্থনা জীবন মিস করব নাই। কারণ আগকু কেমতি থিবা আমি জানিনু ভাই বোন মানে, আমি জানি না। দেশের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর, গোটে ভয়ঙ্কর প্লান চালিছে এমানক, গোটে মাস্টার প্লান একা কাম করছেন এমানে। তেণু মু আপন মান কহিবা পাই চাহে, আমি বি কেতে দিন আসি ঠিয়া হি কথা হব সেটা বি গ্যারেন্টি নাই। हम तो ना आरी गुट डाकबा, आज्ञा आज्ञा को डाकबा भल कर करबा, और खरा मासे करबा भल कर करबा। एरिया जाको माइक बांधी बांधी को डाकबा, निरंजन आज्ञा आसुछंती आसो बोले कोई सतकी सुजोग नथिबो। कोन लेखा जाउछि एठी मोर प्रिय माने, एमाने आसिले खाळ एक काळ सर्वर वंश। आजिकल सेंती प्रचारक नाहंती, सेइति पई पाप चालिछि। से कोन कहउछंती, मन परिवर्तन कर, स्वर्ग राज्य सन्निकट, ताको राजदंड सलख कर, मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर। 9 पद पढ़िबे। पुणी अब्राहम तो आम मानकर पिता मने मने एपरि कहिबाकु चतुर्थ विषय कोन, अब्राहम तो आमर पिता। एटा कहि आमे कोन कहछ, आमे प्रभुंक लक्ष्य, हे आम मानक स्वर्गस्थ पिता। कार पिता? ए मधुआर पिता? हां कार पिता? थरे गोटे पर्व समय मोर साई देकी जाऊँगी, ए मधु आम तो नाचबा जगह देवे ना, एम अलगा डेक आनिक नाचुंट मातली मने अलगा आनिक मुझ देखली किस अलगा नाचुंट। तापर को गीत, उटी आरे धन मोर सरी गला दिन तोर बाजुची धूम। ए ताके उठाउची, से उठी पारु नै, ए उठाई बोली ए ओदरी जाउची, एमन पुणी उठी कराइबे। आदि खण शैतान आईसी जाल पाकाईसी, जाले पड़ी गले तुमे जाइसा। ए जालारी मने जाले पड़ी करी गीत गाउचंती। ए मने आरे देखली, आरे गीत सुनी देखबी बोली देखला बेलकू कौन, ए शैतान, एरे शैतान तोर टोटी चिपिंदे। कार टोटी चिपिंदे? स्त्री रो टोटी चिपि चिपि अभ्यास तो भाबुची शैतान टोटी चिपिंदे बोल कर। ए शैतान तोर टोटी चिपिंदे, तारपर कोन हाथे गोड़े तके भांदा मारी दे। बारे बा, हाथे गोड़े चाटे के माउस नहीं, बाहु बोली खाऊ। ए पुनी शैतान को हाथे गोड़े बांधी करी मारबो, लाज शरम नहीं। ता सुजोग अछि भौणी माने स्वामी मान को पाई, पिलांक पाई आपन को कांदंतु। एटा आनंद करबा समय नहीं, विलाप करबा समय, जीवन को सजाड़बा समय। आगो को केमति थिबा हमें जानि ना। से कोन कहउछंती, अब्राहम तो हमर पिता बोली, नरकर जैसे धनी कोन कहउछि, हे पिता अब्राहम लाजर को पटाई दियो, तो चाकर तो पटाई दियो बोले पटाई देबे। मोटा कलबल होउछि, एटा टोपा पानी माने भाभी देखो तो नरक केंती जगह, अनंत काल पाई गोटे बुंदा पानी पाई कांत बसिल, गोटे ठोपा पानी पाई केते दिन एबे सोस लागले डक 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 पी दउछु, मत पी दउछि।
ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏଲୋ ତତେ ହାତ ବି କେବେ ଲଗାଇବି ନାହିଁ ଲୋ ବୋଲଥିଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ ଖାଲି ଗୋଡେ ଆକା ଲଗାଉଛି। କଣ ଲଗାଉଛି? ଗୋଡେ ଆକା ଲଗାଉଛି। ହଇ ମ ତମେ କହିଥିଲ ପରା ହାତ ଲଗାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ହାତ ଲଗାଇଲ ତତେ ଗୋଡେ ଲଗାଉଛି। ଏ ବୁଢୀ ମାନେ ମିଶା ଆସି କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମର ବାବୁ ନାହିଁ କି ମଦକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଖବ ନାହିଁ। ଏ ମା ତମେ କହିଥିଲ ପରା ତମର ବାବୁ ମଦ ଶୁଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କହି ଶୁଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଲ, ନ ଶୁଙ୍ଗତେ ଏକା ପିଇ ବସେ, ସେ ଶୁଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଟ୍ ମେ ବି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ। ହୁଏତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରି ପାରିବା, ଅଭିନୟ କରିବା ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ତ ଆମର ପିତା ବୋଲି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? 10 ପଦ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗି ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଅଭିମିଶା କେন ହେଇଛି? ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ହୁଏତ କେତେ ଲୋକ ପାଇଁ ଶେଷ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକୁ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସୁଯୋଗ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବି କଟା ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଟି ନାହାନ୍ତି। 2024 ଭଲ ଜୀବନ କାଟିଲୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ହୁଏତ ଶେଷ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ଆଗକୁ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆତ୍ମା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କେତେ ଦିନ ଥିବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମାଇକରେ କହିପାରୁନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରି କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି। କୁଲା କଣ କାମ ଦିଏ? ଚାଷୀ ମାନେ ଏବେ କୁଲା ୟୁଜ କରୁନ। ଆଗ କଣ ଥିଲା? ଧାନକୁ କାଟିଲା ପରେ ସେ ପାଳ ଭାବୁଛି କଣ, ସେଠି ଧାନ ନାହିଁ, किस कभी धान नहीं बेटा को पोल, हाँ पोल की पियाल की या पियाल बोल सेटा पोल बोले नहीं क्या? पोल किस बाबूजी देखो तो मके काटले भई करी नेउछंती। एबे मैं कोटारे गले ताको मिडाइले भाबुची शुक्ला बेले रही जति मैं अच्छी किछि हे बनाई तार पछे ताको उडाइला बेले धान बाटे धान, पोल बाटे पोल को कौन करबे? और बास्तर भई आनबे नहीं। आम भी चाषी जानी आगे ताकू साइड करबे, निया लगाइबे। एटा पोल को हेबो, एटा हेबो। एबे कोन चर्च आसुची, गीत गाउची, नाट करूची, प्रचार करूची, भाभी जाउची कोन ए पोल भाबुची कोन मुई बर्ती नहीं। सुजोग नहीं भाई भौणी माने। ए पोल पर जीवन काटवा लोक देखो से 10टा कन्या कि नहीं? 10 कन्या भितर 5 लोग बा तेल नहीं। तेल तो नहीं थिला पर कहीं एक्टिंग करूछ ढुली देकर परे मित्री तेल टिके देव मित्री नहीं। मित्री तुम नाम अटब नहीं मित्री आम अटा का दीप दप दप करुची परे तेल घेनी कर आनला मतलब कबाट बंद कौन कहते खल खल से बाट आसुची केलो बोली कर कबाट बंद होला परे कबाट खोलबो एबे द्वार खोला अछि एबे सुजोग अछि एबे जीवन को सजाड़ी परिबा पाप रु फेरी परिबा एबे किछि करी परिबा भाई बोली माने गच्छ गुडी को मूल रे कुराडी लागिछि
ତାପରେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଆପଣ ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ପୁଣି ଅଗାଡ଼ି ଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। ଖଳାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଅମାରରେ ଗହମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ, ସେ ଅଗ୍ନି କେମିତି ଅଗ୍ନି? ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନି। ସେଇଠି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳିବାର ଅଛି, ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି କି? କାହିଁକି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଛଳନା କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ? କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜୀବନ? କହିବା ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁକୁ, ଏଟା ସୁଯୋଗ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କୋଟିବେଡ଼ାର ଚୈଲିମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବତାଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କାଲିକି କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ କାଲିକି ବଳକା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ? ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସୁଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜୀବନ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଦ ଗୋଟେ ଘୋଷାଟିଏ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁହାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେହି ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖାଇବା, କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଛଳନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋକା ବନାଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ, ମୋର ବାପା ମାକୁ ଠକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି। ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମରିଲେ, କିଏ 25 ତାରିଖରେ ମରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜାନୁଆରୀ ଆସିକରି ମରିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଗଲେ। ଗତକାଲି ବି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମଲା ପରେ କେହି ଅନୁତାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଲା ପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର।
প্রভু বদলুনি মো জীবন সহিকি প্রভু বদলুনি মো জীবন প্রভু তো সাহায্য মাগন্তু প্রভুকে কুহନ୍ତୁ প্রভু মতে পরিবর্তন করো প্রভু সত বদଳରେ মিছ হি কহিছি শুদ্ধ বদଳରେ অশুদ্ধ হইছি ভাল বদଳରେ মন্দ হি করিছি শুদ্ধ বদଳରେ অশুদ্ধ হইছি পাপ জলে বুড়ি রঙর সে প্রভু বদলুনি মো জীবন বদলুনি মো জীবন মা মানে ভাই মানে পুଅ ଝିଅ ମାନେ ଏବେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ଅନନ୍ତକାଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ପାପ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ ଅନନ୍ତକାଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ ପାପ ଲୁଚେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବେ ଯଦି ପାପ କରି କରି ମରିଗଲେ ବି ଯୀଶୁ ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ପାପ ସହିତ ତୁମକୁ ବିଚାର କରିବେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାପକୁ ଲିଭାଇ ଦେବେ ଏଟା ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ କହିବା କି ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କତିକି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଝିଅରେ ତୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ମଧୁ ପିଇବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବେ କେତେ ଦିନ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ କେତେ ଦିନ ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ କେତେ ଦିନ ନାନା ପାପରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଥିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଦିନ ରାତି ସାରା ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ଫୋନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କଣ ହବ ଯୁବା ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶୈତାନ ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ ନ କରୁ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହବ ଭାଇମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାପ ବି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ନପାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବି ହେଇପାରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଦୁର୍ନାମ କରିଛୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁଚିତା ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ଆଜି ରାତ୍ର ଆପଣ ପାଇଁ କ୍ଷମାର ରାତ୍ର ଅଟେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରାତ୍ର ଅଟେ। କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବି, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖିତ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅପମାନିତ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମାଗିବେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ସଂକଟ କାଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅଶୁଚି ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଜଗତରେ ଆମର ରହଣୀ କାଳ ଯେ କେତେ ଅଳ୍ପ, ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଆସି ଯିବେ, ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାତ୍ର ହଉ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ରାତ୍ର ହଉ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ରାତ୍ର ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆପଣ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଦୟାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପଢ଼ିବେ।